ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубен, тинҷен. Ирӯз 25 августи соли 2023 навори ҳамза дорем. Daewoo Tico, Daewoo Nexi, Mercedes Benz дорем, Toyota Corolla дорем, Opel Vectra A, Astra F дорем ва дигар мошино баҳри шумо тамошо кунен, маъқул шава рафта харидорӣ кунен. Дар комментария ба пеш нависен, аз ҳаматон розием. чанд қариб метавонед лайкора монен, лайк зиёд шава агар, комментария зиёд шава агар, навор паҳн мешава, ҳами акаҷону мошинашон ба зудӣ мефурӯшам бачаҳои азиз. дар канали мо подписатсия кунед, подписатсия. хона ва замини квартира, техника, аппарат дошта бошен, равонаш кунед дар WhatsApp мо. дар ду канал мо рекламаш мекунем, фурӯхта метавонем бачаҳои азиз. дар комментария навишен ба шумо аз кадом марка ҳам мошин лозим, мо ҳамнора зиёдтар ба навор мегирем, барои шумо пешон мекунем. мо аз рӯи комментария навор мекунем дӯстони азиз. фақат чанд комментария дастгирӣ кунен, ҳама каса адуш тамошо кунен, ба ҳамаи шумо тамошои беҳорғат эълона сар мекунем. мегзарем ба якум эълони имрӯза дӯстони азиз. Mercedes Benz V124 равон карданд. дар райони 8 солаш 1990 27000 сомонӣ мега. рақамҳои Россия дорам бачаҳои азиз. WhatsApp шамияй марҳамат кунен, касе мехаран амҷа занг зарен, дар WhatsApp муроҷиат кунен. сӯзишӯриш дизелай, объёмаш D, коробка механика, балонош 70%, моторш без проблемай. расходаш дар 100 км 7 литрай. вариантҳои алишам ҳаст. мошин дар деҳаи 8. хоб салонаш тоза, состояниш тенҷи бадай, мошини зури бадай мега, документ надора. вариантҳои алиши ВАЗ 2114, ВАЗ 21099, Nexi приора боша алиш мекунем. марҳамат кунед, муроҷиат кунед. эълони дим дӯстони азиз. Opel Vectra A қабул кардем. солаш 1995. ҳамин рақамҳои 934 11 41 19 занг занед, касе мехара. дар ёвон бо нархи 29000 сомонӣ. сӯзишӯриш бензин газ, дар кузофи седан. объём мотори 1.6 литр, коробкаш механика. соҳиб мода қайд кард ки ассалому алайкум, мошин дар ҳолати беҳтаринай. ҳолатиш хубай, краскаш навай, балонош нав, мотораш нав кардагай, хадавош хубай, ҳуҷҷатош тамом шудагай, савдо дар назди мошин. касоне ки мехарем, бародар азиз, касоне ки хоҳиши Vectra A доштаен, ина бачаҳо мондем барои шумо, марҳамат кунед, рафта харидорӣ ки маъқул шава. агар навори ба шумо маъқул боша, агар бачаҳои азиз, дар комментария маъқулай нависен, беҳтарин кор мешава. як дона лайки бепула монен, дар комментария ба пеш нависен. чанд қадаре ки лайк зиёд шава, ҳамин акаҳо мошинашон ба зудӣ мефурӯшанд. нафаре ҳастанд ки хоҳиши мошин харид доранд, нафаре ҳастанд ки хоҳиши фурӯшӣ доранд. шумо дастгирӣ кунед, беҳтарин кор мешава бачаҳои азиз. мошини навбатии Opel Astra F, солаш 1997, дар душанбе бо нархи 35000 сомонӣ. акаи бобоҷон соҳиби ҳамин Opel Astra F. солаш 97 бачаҳои азиз. коробкаш механика, объём мотораш 1.6 литр, ҳолатиш хубай, 4 балони 80%. краска раднои худшай, дарони мошин просто тозаи тенҷа мега, мошин камрасходай. худо вайрон нашава, не ки вайрон шуд мега, запчастҳош рехтагай дар лабоҷо. касе мехара пушаймон намешава. марҳамат кунен. Astra F ки касоне ки Astra F хостен, ина барои шумо мондем. дар ҳамин рақамҳои 935 99 02 86 занг занен. хутон оиди ҳамин мошин маълумоти муфассала бигирен, рафта харидорӣ кунен. дар комментария силкаи канали нав мондагем, дароен подписатсия кунен, дастгирӣ кунен, беҳтарин коро бачаҳои азиз. эълони дигари мисли ҳар вақта, бардори азиз, дар комментария ҳарз хоҳиш мекунем ки ВАЗ приора фуромӯш накунем, мо ҳам ҳаррӯза мемонем барои шумо. солаш 2018, дар душанбе бо нархи 75000 сомонӣ. бардори азиз, касоне ки хоҳиш мекунем ки мошинои арзонам монем, ҳастай мемонем, не ки мо да хеле равон ки карда ҳамонро мемонем бачаҳои азиз. мо аз назди худмон мошин монда наметавонем. вақте ки мо дар равон кардан ҳамон мошинро мо мисол ба навор мегирем, барои шумо пешниҳод мекунам бачаҳои азиз. дар кузофи седан, мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, страшно мега, пул дар кораи мошин гизалай бадай. ҳама тарафа 4 колонка дора, балонош 100% Lada ВАЗ приора. марҳамат кунен, успед кунен, мошина бигирен. 75000 мегири мерай, дар болои капот мепартои, мошина мегири, хона мебари бачаҳо. ҳолати мошин хубай, объём мотори 1.6, коробка механика, просто мошин тенҷи бадай сундар кора мефурӯшем.
успед кине бачаҳо мошина бигирен. 75,000 руха пулам нест ба фирма. برادر عزیز بعضی یادتون خواهش میکنه که ماشین ارزان امونیم، ماشین قیمت امونیم. وقتی که غلطی همون رو میمونیم، ما از پیش خودمون نمیمونیم بچه عزیز. بعضی ها خواهش میکنن که ماشین به حد ارزان آخه همون ماشینی که پوسیدگی چیزا گره بچه چا کار که ماشین قیمت تر که بگی کیف که های که بگرد. پروسه سویت مایده ماشین دیگری تویوتا کرولا سال 2018 ماشین پروسه نو اومده واگن میگه 69500 سومونی. سوزشورش باشه بنزین خالی در کسف سدان گاز نداره، فقط خالی بنزین قطع میگرده. میگه که ماشین واگن ای برادر نو ای واگن گرفتگیم واقعا گشتگی نیست. ابی موتور 1.6 کاروکا مکانیکا سویتش سفیدی خشروی توزه که زلنیش هم نوی کوژان همه طرفه داخلی ماشین تنجی باده توزه که کسی میخره پشیمان نمیشود. مسئله موتورش هم نگاه کنین در اکرانتون دیسین توزه که خشروه که روز ماشین حالتش خوبه میگه سوم در کار میفروشیم. البته که ما دامو کسایی که سومشون در کار میشوه برای ما دم مراجعت میکنه که ماشینشون بفروشن. التماس از همه شما که همون لایک ها را فراموش نکنین، همین نوار پهن شوه بهترین کار میشوه عزیز. کدام که استوریا میکنین در همه ایمو واتساپ تون نویسین که برادر ما استوریا کردیم از همه راضیم بهترین کارهای بچه عزیز. روان کنین خانه و زمین کوارتیر داشتین ماشین کمپانیو در این واتساپ ما رکلامش میکنیم فروخته میتیم بچه عزیز. ما برای شما کار میکنیم شما برای ما دستگیری کنین. ماشین نوبتی اودی A4 سالش 97 در 5 جای 35,000 سومانی، رقمش 935 1580 31 برای مراجعت کردن. اوید گرفتن معلومات مفصل ما در معلومات مختصر میتونید سوی باشن. خودتون زنگ زنین باز پرسین. زیشورش بنزین گاز در کوزه سدان، آبی و موتورش 1.8 لیتر کاروبکا مکانیکا. ماشین در حالت خوبه میگه. دویگاتر کاروبکا نو، خداوی نو، ستویکا آمورتیزاتور نو. موتور ماشین مثال حالتش خوبه میگه، کاروبکاش مکانیکای 4 دیسکای پلیستیج. مرحمت مثال کسانی که میخرین زنگ زنین. التماس برداری که خریدار نیستین زنگ نزنین، ناراحت نکنین. حالت ماشین میگه سوزای تنجی بده 35 سومانی را میگیری میره. ماشین های میکنی معقول شوه خونت میگیری میره بچه چه. از ما رکلام برای شما بود ماندیم برادر عزیز. ماشین نوبتی دایوانکسی برادر عزیز، کسانی که خواهش کردین که ماشین ارزان امانیم اینا برای شما 11,000 سومانی را بگی برام ماشین را بگی بیا. زوشورش بنزین گاز در کوسف سدان موتور 1.6 کاروبکا مکانیکا. ماشینچه در حالت بهترین نمیگه، در حالت اعلی. بالانوش 70 چشکای لپکی مثال چشکی گفتگی جا لپکی یگم جوش وارد نداره. ماشین نخدو میگرده وجدوش بوچیدگی سروش نفروشیه. کسانی که ما را از تیک توک و اینستاگرام تماشا میکنه برادر عزیز، همین نوارو را ما پرشا در یوتیوب ماندگیم در این تماشا کنین. همین رقمایی که 931 07 9097 برای واتساپ داریم برای رکلام کردن مرامت کنین. کسانی که خانه و زمین دارین تکنیک و اپاراتور روانش کنین ما رکلامش میکنیم. نفرایی که ما را از یوتیوب تماشا میکنین در تیک توک هم بهترین ماشینای در این بچه عزیز پادپیسات کنین. ماشین زوزو ماندگیم تماشا کنین در هم تیک توک دلیر افسیال، در یوتیوب دلیر افسیال. خیلی با اوتو تیوی سودو تیوی هم داریم، اینا کانال دیگه هم. ماشین نوبتی دایو تیکو سالش 95 در دوشنبه با نرخ 18,500 سومانی. سوزشورش بنزین خالی در کوزف خچیبک. خیلی کراسکش دیدین نو کدگان کراسکش یا دو سرعت روان کردن و جدا کراسکش کشتن ما پروسه نماندیم را. در همون اکران دیدین خرشتگی نو کراسکش دیگه بچه عزیز. آبیو موتورش 08 کاروبکا مکانیکای. التماس میگه بکروخجو زنگ زده ناراحت نکنین. تا ساعتی 21:00 یعنی که ساعتی 9:00 تاجیکستان میتونین زنگ زنین دلشی ناراحت نکنین. مردم خوبای کارباری دیگه دارن زندگی دارن. خب در رقمای 888 66 0731 زنگ زنین باز خودتون مراجعه کنین. باقی در امان خدا باشین تا ویدیوی بعد ما را فراموش نکنین.